नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओप आकांक्षा महानदी नदी तट विकास महानदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना को मंजूरी देइछन्ती। 2025-26 रु 2027-28 मध्य एही योजना कार्यकारी हेबो एवं 3 वर्ष मध्य 240 कोटी टंका खर्च हेबो। जल संपद विकास विभाग राज्य सरकार को निजस्व पांठिरु एही अर्थ व्यवहार करिवे एवं योजना मंजूरी देई मुख्यमंत्री माझी कहिछन्ती जे महानदी ओडिशार जीवन रेखा एहार गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िकर परिवेश सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्र परिणत करा एवं राज्यर अर्थनैतिक अभिवृद्धि योजनार प्रमुख उद्देश्य होची नदीर सामाजिक संस्कृति सुविधा योजना एवं घरोई सहभागितार जलक्रिया मनोरंजन पार्क विज्ञान पार्क हर्ब उद्यान आदि मौलिक भित्तिभूमि निर्माण एवं नदी तट क्षय नियंत्रण नदी जल संफा जल संरक्षण और पारिपार्श्विक क्षेत्र में स्वास्थ्य विकास योजनार 2टी तट निकट में विकास हेबो एवं प्रथमटी संबलपुर मांडियार चौनपुर पर्यंत जो पार्क जॉगिंग पार्क सेल्फी पॉइंट पार्क एवं खोला जिम घाट उन्नति स्थान आरती घाट थिबा प्लाज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शौचालय आदि विकास हेबो एवं एथिरे 160 कोटी टंका विनियोग हेबो। द्वितीयटी भुवनेश्वर पंडरा निकट में कुआखाई एवं कुशभरा नदी रे जोंथिरे सुरक्षा कार्य घाट विकास रिल रोड व्यू पॉइंट भास्कर जेटी लखेट सेतुखार कफेरिया शौचालय नदी पट सह अभ्यंतरीण पदचालू रास्ता निर्माण हेबो बोली सूचना आछि। एथिपई 80 कोटी टंकार विनियोग करा जिवो। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे मिलिबो 10 डिसमिल जमी राज्यर केही रहिबेनी जे भूमिहीन। ओडिशा सरकार वसुंधरा योजना अध्ययन रे भूमिहीन एवं कम जमी थिबा व्यक्ति मानकु जमी जगाण पाई नुआ योजना प्रस्तुत करछन्ती। राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी एहार सूचना देवा सहित मंत्री पुजारी कहिसेंती 5 वर्ष भितर राज्यर केही जे भूमिहीन व्यक्ति रहिबे नाही। जे माने 4 डिसमिल कम जमी थिबे समानको जमी मिलिबो। जंगल जमी रहुतवा जनजाति व्यक्ति मानकु 10 डिसमिल जमी प्रदान करा जिवो एवं एहा सह हीराकुद निकट समय रे विस्थापित होइथिबा व्यक्ति मानकु जमी पट्टा मिलिबो। मंत्री कहवा अनुसार 22,000 अधिक शिक्षानुष्ठान मध्य सरकार जमी जगाई एवं एही योजना ओडिशार भूमिहीन समस्या समाधान नुआ आलोचक सृष्टि कर आशा कराई। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति बीडीओ आर्थिक क्षमता वृद्धि। राज्य सरकार बीडीओ गोष्ठी उन्नयन अधिकारी मानकर आर्थिक क्षमता वृद्धि कर संशोधन को मंगलवार कैबिनेट बैठक में मोहर मिली। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा सूचना देते बीडीओ मैंने एवं पंचायत समिति कार्य बिल पास करने 10 लाख टंका पर्यंत क्षमता रखिए। यह सहित कनिष्ठ सरकारी जंत्री 5 लाख पर्यंत सरकारी निर्वाही जंत्री 5 लाख 20 लाख निर्वाही जंत्री 20 लाख 1 कोटी एवं अध्यक्ष जंत्री 1 कोटी 4 कोटी क्षमता पाइबे। यह सहित प्रशासनिक अनुमोदन वीडियो 20 लाख पर्यंत एवं पर्याय समिति अध्यक्ष 20 लाख 50 एवं जिला परिषद मुख्य उन्नयन अधिकारी जिलापाल 50 लाख अधिक बिल पास करने क्षमता पाइबे। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे सारा राति उजागर चाषी तार लाइन लगी आधार कार्ड और बैग चाषी सामान्य सारटीए सारा दिन राति अपेक्षा करथिबा बेले गत बुधवार नरेंद्र लैंप को सार आस्तिय खबर शुणी राति उजागर होई लाइन लगाई चाषी माने। चाषी सार एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होइथिबा बेले चाष ठीक भाव में हेबो बोली सार मुठे पाई चाषी एते समस्या भोगिबाकू पड़ुछन्ती। एही भली एक दृश्य देखिबाकू मिलिछि गुरुंडिया ब्लॉक नरेंद्र लैंप रे पूर्व अनेक थर लैंप को आस्थि जाउथिबा चाषी माने आसिया खबर पाई गत राति लाइन लगाई निजे उपस्थित थिबा लाइन रे आधार कार्ड और बैग को संतक करथिबा बेले अपरपक्षे एबे मात्र 200 बस्ता सार आछि। 2000 ऊर्ध्व चाषी एथिबारु प्रबल पाठ्यक्रम जोगु लैंप कर्तृपक्ष 50 बस्ता सार ठाई बंटन को बंद करने सह आज सार आसिले समस्त मिलिबो बोली गुरुंडिया लैंप हिसाब रक्षण जगन्नाथ विश्वाल उत्तर देइछन्ती। चलंतु नजर पकाए परवर्ती खबर उपरे राज्य रे राशन कार्ड केलेंकारी धरा पड़िछि। 5.75 लाख मृतकों नारे जारी राशन कार्ड कटा जाइछि बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइछन्ती। तांको कहिबा अनुसार एपर्यंत 1.05 लाख आयकरदाता कार्ड फेराइछन्ती एवं 14 लाख आवेदनकारी मध्य 6 लाख गरीब को कार्ड दिया जाइछि। धनी लोकों कार्ड काटी जिबा अधिकारी को निर्देश दिया जिबा सहित राज्य रे ई केवाईसी प्रक्रिया चलथिबा बेले 17 लाख हिताधिकारी एपर्यंत करिनाहांती।
ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବଧିକୁ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ବୁଣା ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋରୁଙ୍କ ଗୋବର ମୂତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାର ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନେପାଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେପାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମମିନା ପଣ୍ଡା, ପଙ୍କଜ କୁମାର ଧଳ, ଭରତ କୁମାର ସ୍ୱାମୀ, କମିନା ସ୍ୱାମୀ, ଶରତ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ରୀମା କର, ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସୁନୀଲ ଦଳାଇ, ବୀରେନ ଦଳାଇ, ପରଶୁରାମ ଦଳାଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ଦଳାଇ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ର, ୟନ ଗୌରବ ମିଶ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଣି, ତାସ୍କିମା ପ୍ରିୟା ପାଣି, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ରାଜେଶ ମିଶ୍ର, ବୈଷ୍ଣବ ସାହୁ ଓ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 23 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ନେପାଳ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ନେପାଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିବାର 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନେପାଳ କମାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଦୂରାବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରୋମାନିଆ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନେପାଳ ଫସି ରହିଥିବା 23 ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେପାଳରୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଗରିଆବନ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ହୋଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାଓ ନେତା ମଡେମ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଓରଫ ମନୋଜ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲକୃଷ୍ଣ ଉପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସପି ନିଖିଲ ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୁଲିସର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳାଚଳ ଉପରେ ପଇଁତରାମାରୀ, ନୀଳାଚକ୍ର ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଧରି କାଳ ପଇଁତରା ମାରିବା ସହିତ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେଟର ହେଉଛି ଏବଂ କିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ତନାଘନା କରିଛି ଏବଂ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହିମାଂଶୁ ନାମକ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହା ଭାଇରାଲ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ହିମାଂଶୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ପୁଲିସ 82/25 ନମ୍ବର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।